商船三井サンフラワーより17時発鹿児島県志布志港行きサンフラワー5乗船のお客様へ最終シャトルバスのご案内をいたします。第2ターミナル行きシャトルバス最終便16時40分発1階バス乗り場で待機いたしております。志布志港行き5乗船のお客様は ATC2 階乗船通路内エレベーターをご利用の上1階バス乗り場へお越しください。なお、このバスにご乗車されませんと志布志港行きにはご乗船できませんのでご注意ください。 Attention, please. This is the Sunflower bound for Shibushi Port in Kagoshima, departing at 5 p.m. For passengers using the final shuttle bus to the second terminal, departing at 4:40 p.m., please be advised that the bus is currently waiting at the first floor bus stop. Passengers bound for Shibushi Port are requested to use the elevator inside the ATC second floor boarding passage, then proceed to the first floor bus stop. Please be advised that if you do not board this bus, you will not be able to board the Sunflower bound for Shibushi Port. Thank you for your attention and cooperation.